Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer un dessert au chocolat et à la mangue. السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا واحد ديسير بالشوكولا وبلا مانغ. دونك شوكولا نوار اللي كانت عندكم. لا كانت عندكم هكطاسين كيما هذه، لا ما كانش عندكم من هذا النوع تاخذوا الشوكولا سوداء محن نوع اخر اللي تنباع في الاسواق. ونحتاجوا مانغ، حبه مانغ دونك تكون طيبه مليح. ونحتاجو تاني حتى قدر 500 غرام نتاع الياغورت ناتور دو بريفيرونس ياغورت غريك. ونحتاجو تاني لزوج مغارف نتاع العسل. العسل اللي يكون عندك، لا كان عندك كريمو سينو العسل ليكيد، ولا ما كانش عندك من هاد الانواع العسل اللي تحضريه في الدار بالاعشاب اللي يكون ريحته شابه، هذاك تستعمليه. Donc pour la préparation, on a besoin, je répète, d'une mangue bien mûre. Donc voilà. Donc prenez bien une mangue bien mûre. Donc on a besoin de 2 cuillères du miel, soit du miel crémeux ou du miel liquide. Donc un des deux, ce que vous avez à la maison. Et on a besoin à peu près de 500 grammes de yaourt nature, de préférence yaourt grec, mais sinon n'importe quel yaourt, oui, un yaourt nature. Donc voilà, donc, et on a besoin du chocolat noir. Donc à peu près 100 à 150 grammes, ça dépend de la quantité que vous allez faire, donc de chocolat noir. Dans un premier temps, il faut commencer par faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Et une fois bien fondu, complètement fondu, ajoutez 4 cuillères à soupe du yaourt et mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une crème lisse. Donc vous mettez le chocolat à fondre au bain-marie. Une fois fondu, ajoutez 4 cuillères de yaourt et mélangez pour avoir une crème lisse. Donc تاخدي الحلبة ماري ديري الشوكولا ديالك تذوب، كي تذوب تماما ضيفي لها 4 مغارف نتاع الياغورت، ومن بعد تحركي مليح حتى تحصلي على كريمة ليس. راني غاديه نفوت للتحضير. جو في باسي على بريباراسيون. Il faut vraiment que ça soit bien fondu. Et après, je rajoute les 4 cuillères de yaourt nature. Et je mélange. Donc, je vais rajouter les 4 cuillères. Et 4. Donc un yaourt entier, pardon. Et voilà. Donc et après mélangez bien. Je vais le mélanger en dehors. Voilà, pour obtenir une crème bien lisse. Il faut bien mélanger. Donc bien mélanger. Pour obtenir une crème bien lisse. دونك خلطي مليح الشوكولا ديالك مع 4 مغارف نتاع الياغورت. لازم تحصلي على الكريمه هكذا ليس. تعمليها دو كوتي، ومن بعد تاخدي المونغ ديالك، حبه مونغ تقطعيها قطع صغيره، تخلي شويه باش ديكوري بور لا ديكوراسيون، تخليه هكذا وتقصيه المورسو كبير زعما هكذا، تقصيه قطع صغيره وتطحنيه مع 2 مغارف نتاع العسل، غادي تحصلي على كريمه. Donc après, donc couper la mangue, couper un grand morceau de mangue en petits morceaux, mettez-en un peu de côté pour la décoration. Puis mixez-la avec les 2 cuillères du miel, soit le miel crémeux, soit le miel liquide,
pour obtenir une purée de mangue. Donc je vais passer à la préparation de la purée de mangue. Donc coupez la mangue en petits morceaux. Donc prenez les petits morceaux de mangue et mixez avec 2 cuillères du miel pour avoir une purée de mangue. Donc تقصي المانغ ديالك هكذا قطع صغيره تنحيها ومن بعد طحنيها تميكسيها مع 2 مغارف نتاع العسل. دونك خلي حبيبات نتاع المانغ هكذا مرصيات صغار باش ديكوري. دونك ليسي ou mettez-en un peu de mangue pour la décoration. Donc une fois la mangue mixée avec le miel, vous allez obtenir une purée comme ça. Donc كي تطحني المانغ ديالك مع العسل غادي تحصلي على بوري هكذا. ديريها في الكؤوس. Donc il faut après chacun prend soit des petites coupes comme ça. Donc كل واحد ياخذ واش عنده في الدار كؤوس هكذا صغيره يدير فيها. Donc distribuez la purée de mangue. Donc vous pouvez prendre des petites coupes comme ça aussi. Et après on va rajouter le yaourt et à la fin la crème de chocolat. Donc في الاول ديري لا بوري نتاع المانغ، من بعد تضيفي الياغورت ومن بعد تضيفي لا كريم اللي درناها نتاع الشوكولا. دونك فوالا ديري 2 مغارف حتى 3 نتاع الياغورت. Donc rajoutez 2-3 cuillères du yaourt nature et après rajoutez le mélange à la fin de chocolat. من بعد تضيفي الشوكولا ديالك في الاخير وفي التالي كل واحد يديكوري كما يحب. راني غادي نكمل. Donc voilà, donc chacun décore comme il le souhaite. Donc vous pouvez décorer avec le reste des morceaux de mangue. Donc selon votre fantaisie. Sinon vous pouvez décorer avec des noisettes, ce que vous avez à la maison. Donc voilà, des amandes effilées aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, donc c'est un très bon dessert. C'est au chocolat et à la mangue. Donc كل واحد يديكوري بواش يحب واش عنده في الدار. تقدري تديكوري كما قلت لكم بهذاك لي مورسو نتاع المانغ. تقدري تديكوري بلي نوازيت ولا اللوز ولا واش كان عندك. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Bonne dégustation. Partagez avec vos copains. Donc merci beaucoup. À bientôt.